वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के 4 मेंबरान सूबाई असेंबली पर मेहरबान। फैसलाबाद के 4 MPAs को वज़ीर आला डायरेक्टिव के जरिए 1 अरब देने का फैसला। ख्याल अहमद कासरू, मियां वारिस अजीज, लतीफ नजर, शकील शाहिद शामिल। शहरी हुदूद के 4 हलकों में तरक्याती कामों की टेंडरिंग रवा महीने मुकम्मल करने का इंदिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भट्टों से टैक्स वसूल करने में नाकाम। 200 भट्टा मालिकान को सेल्स टैक्स और जुर्माने के नोटिस भिजवाए गए। भट्टों को माहाना फिक्स सेल्स टैक्स कैटेगरी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के बावजूद टैक्स अदा न किया गया। जर्मनी के शहर में दुनियाई टेक्सटाइल की सबसे बड़ी एक्सपो। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का जाना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान में कायम जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट हासिल करना कलाफता करने के मुतरादिफ हो गया। एक्सपोर्टर्स को 20 से 30 हजार में अपॉइंटमेंट एजेंट भेजने लगे। वजारत कॉमर्स, वजारत खारजा और जर्मन सफीर से एक्शन का मुतालबा। समुद्री में किसानों की मुश्किलात कम न हो सकी। यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त जारी। यूरिया खाद न मिलने पर गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल का गढ़ महाराजा में खाद डीलर की दुकान पर छापा। यूरिया खाद के 330 थैले कब्जा में ले लिए। शनियोट में DHQ अस्पताल के सफाई अमले को तनख्वाहें न मिल सकी। सफाई अमले ने काम छोड़ दिया। 3 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही। क्रिसमस करीब है, कहां जाएं? हुकूमत कंपनी को रकम अदा नहीं कर रही और हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही। वर्कर्स का एहतजाज। गर्ल्स स्कूल में बेपर्दगी से तालीमी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। जंगकोट लखनाना में सरकारी स्कूल की दीवार छोटी होने के बायस गर्ल्स स्कूल की तालिबात के वालिदैन परेशान। दीवार बनाने पर गैर कानूनी कायम रिक्शा स्टैंड मसाइल पैदा करने लगा। माले मुफ्त, जिले बेरहम। महकमा सेहत का मरकजी दफ्तर सिक्योरिटी से महरूम। लाखों रुपए माहियत की मोटरसाइकिलें, वैन और जीप के पुर्जे चोरी हो गए। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स चोरी करने की फुटेज सिटी 41 को मौसूल। अहमदपुर सयाल में महकमा नहार की मुबैना गफलत या मिली भगत। डायना किनाल रेस्ट हाउस की खिड़कियां, दरवाजे और ईंटें चोरी होने लगी। अफसरान खामोश। आला हुकाम नोटिस लेकर सकाफती वर्षे को महफूज बनाए। महकमा नहार के मुबैना तौर पर मुलविस अमला के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। तलबा और असातिज़ा की रहनुमाई के लिए पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने मॉडल पेपर्स मुरतब कर दिए। जमात क्वीन से लेकर जमात हश्तम तक के इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों मॉडल पेपर्स शामिल किए गए हैं। मॉडल पेपर्स को पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। फेस्को सोलर पैनल सारिफीन के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी। सोलर पैनल सारिफीन को नेट मीटरिंग सहूलत फराहम करने के दावे महज दावे रहे। फर्स्ट सर्कल में नेट मीटरिंग की ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों की तादाद 300 तक पहुंच गई। अहमदपुर सयाल के तजारती मरकज गढ़ मोड़ पर चोरी की वारदातें मामूल बन गईं। चोर जफर ऑटोज एंड बैटरी सर्विस दुकान के ताले तोड़कर 12 नई और पुरानी बैटरियां चोरी करके फरार। दुकानदार के मुताबिक चोरी होने वाली बैटरियों की मालियत लाखों रुपए बनती है। पुलिस थाना गढ़ महाराजा ने तफ्तीश शुरू कर दी। पंजाब बार की कॉल। फैसलाबाद डिवीजन में वकला का 7वें रोज भी एहतजाज। पंजाब भर में वकला 10:30 बजे के बाद अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। मुसलसल अदालती बॉयकॉट से साइरीन को सख्त मुश्किलात का सामना। हड़ताल के बायस अदालत से डिग्री जारी होने के बावजूद रजिस्ट्रियों का अमल भी रुक गया। MD वासा जब्बार अनवर की ज़ेरे सदारत इजलास। जायका के कंसल्टेंट और वासा अफसरान की शिरकत। जायका के कंसल्टेंट ने मुख्तलिफ मशीनरी आलात के इस्तेमाल पर बात करते हुए कैमरा, वेलोसिटी मीटर और पीने के पानी के टेस्ट के तरीकाकार पर तफसीली ब्रीफिंग दी। MD वासा जब्बार अनवर ने इंस्पेक्शन मेथड और सेफ्टी कंट्रोल के तरीकाकार की ट्रेनिंग के इकदाम को सराहा।
اینٹی کرپشن کا آج عالمی دن۔ اس دن کی مناسبت سے اینٹی کرپشن فیصل آباد اور ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے اینٹی کرپشن سیمینار کا اہتمام۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن محمد اسلم بھٹی، ڈویژنل کمشنر شاہد نیاز، ڈیپٹی کمشنر عمران حامد شیخ، سی ای او میٹروپولیٹن کارپوریشن کی شرکت۔ ماڈل کالج یونیورسٹی کیمپس فیصل آباد میں گرینڈ پیرنٹ ڈے اور ونٹر فیسٹیول تقریب۔ پرنسپل ڈی ایم سی عامر سرور، ہیڈ مسٹریس عظمیٰ آفتاب، وائس پرنسپل محمد محمود، آسیہ ظفر، اساتذہ اور بچوں کے گرینڈ پیرنٹس کی شرکت۔ بچوں کے مابین میوزیکل چیئر سمیت مختلف مقابلے جات کروائے گئے۔ بچوں نے سردیوں کی مناسبت سے گرم ملبوسات پہن کر تقریب میں شرکت کی۔ بچوں کے لیے دادا دادی اور نانا نانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پرنسپل ڈی ایم سی عامر سرور۔ سینٹرل پنجاب انڈر 16 کرکٹ چیمپئن شپ کے مقابلے، فیصل آباد کے اسکول ڈی پی ایس کی شاندار فتح۔ انتظامیہ اور اسکول کے بچوں نے پھول نچھاور کر کے کھلاڑیوں کا شاندار استقبال کیا۔ ایم ڈی واسا جبار انور کی زیر صدارت اجلاس، جائکا کے کنسلٹنٹ اور واسا افسران کی شرکت۔ جائکا کے کنسلٹنٹ نے مختلف مشینری آلات کے استعمال پر بات کرتے ہوئے کیمرہ، ویلوسٹی میٹر اور پینے کے پانی کے ٹیسٹ کے طریقہ کار پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ایم ڈی واسا جبار انور نے انسپیکشن میتھڈ اور سیفٹی کنٹرول کے طریقہ کار کی ٹریننگ کے اقدام کو سراہا۔ اینٹی کرپشن کا آج عالمی دن۔ اس دن کی مناسبت سے اینٹی کرپشن فیصل آباد اور ضلع انتظامیہ کے اشتراک سے اینٹی کرپشن سیمینار کا اہتمام۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن محمد اسلم بھٹی، ڈویژنل کمشنر شاہد نیاز، ڈیپٹی کمشنر عمران حامد شیخ، سی ای او میٹروپولیٹن کارپوریشن کی شرکت۔ ماڈل کالج یونیورسٹی کیمپس فیصل آباد میں گرینڈ پیرنٹ ڈے اور ونٹر فیسٹیول تقریب۔ پرنسپل ڈی ایم سی عامر سرور، ہیڈ مسٹریس عظمیٰ آفتاب، وائس پرنسپل محمد محمود، آسیہ ظفر، اساتذہ اور بچوں کے گرینڈ پیرنٹس کی شرکت۔ بچوں کے مابین میوزیکل چیئر سمیت مختلف مقابلے جات کروائے گئے۔ بچوں نے سردیوں کی مناسبت سے گرم ملبوسات پہن کر تقریب میں شرکت کی۔ بچوں کے لیے دادا دادی اور نانا نانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پرنسپل ڈی ایم سی عامر سرور۔ سینٹرل پنجاب انڈر 16 کرکٹ چیمپئن شپ کے مقابلے، فیصل آباد کے اسکول ڈی پی ایس کی شاندار فتح۔ انتظامیہ اور اسکول کے بچوں نے پھول نچھاور کر کے کھلاڑیوں کا شاندار استقبال کیا۔ سروں کے سلطان استاد راحت فتح علی خان آج اپنی 48ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ موسیقاروں اور مداحوں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔